Align daw kayo. Align. Wala, busy sa hagdan. Ay, pangit. Wala. Ayaw! Ay, picture! Align! Video to, sorry ka. Hello, talaga yun. Kukunan. Picture! Picture. 1, 2, Picture! Oh, picture! ayaw niya, wala ilaw eh. Picture! Laging ganun yung ano. Ganda mata. Beautiful eyes, nak. Beautiful eyes. Ayaw. Pag nga pagkain. Gusto mo? Ayaw. No.